Hello students, welcome back to my video. It's me again here, Miss Enda. Hopefully you are great today. Anyway, now we are still talking about recount text. Are you ready to go? Di video kali ini kita akan mempelajari teks recount lebih jauh. Do you still remember the 3 points that we have learned before? That's true. They are the purpose, the generic structure, and the grammatical features. These become the foundation for you to master text of recount. Now, let us continue. But before going further, let me remind you once again the purpose of learning recount text. Tujuan pembelajaran teks recount adalah menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks lisan berbentuk recount secara kritis, kreatif, dan santun terkait topik pengalaman pribadi, biografi, dan peristiwa sejarah dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Alright guys, ada beberapa jenis teks dalam teks recount, yakni 1. Personal recount, 2. Biography recount, 3. Factual recount, 4. Imaginative recount, dan yang kelima, historical recount. Nah, apa itu personal recount? Personal recount is a text that tells writer's experience in the past. Dalam bahasa Indonesia, personal recount adalah teks yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. Pengalamannya bisa pengalaman yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Intinya, mengangkat terutama pengalaman yang tak terlupakan. Nah, berikut contoh teksnya. Well, what is biography recount? Biography recount is a text that tells person's life, atau teks yang menceritakan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ini dia contohnya. Next, it is factual recount. Factual recount adalah teks cerita yang menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Contohnya, laporan mengenai percobaan sains atau laporan kepolisian. Here is the example. Selanjutnya, imaginative recount. Imaginative recount adalah teks yang digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinasinya atau hayalannya. Berikut adalah contohnya. Here is historical recount. Historical recount is a text that retells factual events that has historical values. Teks recount sejarah
adalah teks yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Berikut ini contoh teks historical recount. Well, student, now I would like to give you some tips on making a recount text. Pertama, pahami struktur teks recount. Kedua, kuasai elemen-elemen kebahasaan pada teks recount. Ketiga, if you find any difficulties, just ask your teacher. Keempat, tekun berlatih. Kelima, be confident. So, is it so far so good? What did you understand from the video? Did you enjoy learning text of recount? Please, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Last but not least, I hope this video will help you a lot to improve your English. Semangat terus belajarnya ya. Thank you so much for watching. See you in the next video. Have a nice day.